ଡାନିଏଲ ତାର 12:1 ଡାନିଏଲ ତାର 12 पर्व 1 पद से समय तुम्भ लोकंक संतान गणर साहाय्यकारी मिखाएल महान अधिपति ठिया हेबे ओ मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू से समय पर्यंत जो प्रकार संकटर काल केबे होई नाही एपरी संकटर काल उपस्थित हेबो आउ तुम्भ गोष्ठी जे प्रत्येकर नाम पुस्तक रे लिखित होई अछि से माने प्रत्येक से समय रे उद्धार पाइबे। देखंतु डिकोन लेखा अछि से समय रे तुम लोकों को संतान गणर साहाय्यकारी के मिखाइल के स्वर्गर दूत लुसिफर गला परे मिखाइल को से दायित्व दिया जाय अछि हम मन को उद्धार करिबा पई महान अधिपति ठिया हेबे और मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू से समय पर्यंत जो प्रकार संकटर काल केबे होई ना एपरि संकटर काल उपस्थित हेबो आ तुंब गोष्ठी जे प्रत्येक नाम पुस्तक रे लिखित होई अछि से माने प्रत्येक से समय रे कोन पाइबे उद्धार पाइबे। आम्भे माने आजी एक्सीडेंट रु उद्धार पाउचु रोगर उद्धार पाउचु परीक्षा उद्धार पाउचु विपद आपद उद्धार पाउचु अनेक विषय उद्धार पाउचु केमिति के करुछन्ते सब प्रभु यीशु ख्रीस्ट के प्रभु यीशु ख्रीस्ट देखो आम्भ मान को पुणी गोटे स्वर्गर दूत गोटे बॉडीगार्ड के स्वर्गर दूत माने आम मान गोटे बॉडीगार्ड माने गोटे मनीष पुणी आज पृथ्वी कणे कणे जेते भी देश अच्छी देश सुरक्षित आर्मी गुड़ाक चारिपटे देश सुरक्षित छिड़ा होती ना नहीं ना किंतु मनीषर सुरक्षित किए मिखाएल तांकर दूत माने आम्भ मानकर सुरक्षित गीत संहिता 34:7 भी लेखा अच्छी के पढ़ी पारे जो माने सदा प्रभु को भय करिवे ताहांकर दूत सेमानंक चारिआडे छाउणी करी सेमानंक उद्धार करंती देखो ए पापी मनुष्य मानक पई यीशु को विश्वास करो न करो तमे स्वर्ग जाओ न जाओ जीवन रे बंच रहा पर्यंत पुणी का को दूत मानक पठाई उद्धार करिवे देखो तांगुरी प्रेम आमे पुणी गोटे प्रार्थना करो बोले करूना हूँ चर्च को आस बोले आसुना हूँ तृषारे जीवन काट माने काटुना हूँ पाप छाड़ माने छाड़ुना हूँ अभ्यास छाड़ माने छाड़ुना हूँ अनेक विषय परित्याग करूना हूँ किंतु ए प्रकार मनुष्य मानू दायित्व पाई क्या दिया जाउछि दूत माने आमे देखो केते भाग्यवान लोक माने आमे ए सब आमे पासरी जाउछु ए सब गुडा को आमे माने आज मने पकाउनु आपण जाऊ जो रास्ता रे आपण को शैतान मारिबा पय आक्रमण करिबा पय आसीबे जाओ मोर झियो जाउछि मोर पो जाउछि से जाय कि घर को आसिया पर्यंत तार सुरक्षित कर तार परिवार तार घर दायित्व कर के माने स्वर्गर दूत माने आमर चक्षु सेना जे देखि पारु नाही किंतु से जो करूछंती ना आम मानकर पई ए पापी मानक पई बॉडीगार्ड दरकार आ के दरकार पवित्र आत्मा दरकार हेले भी आज माने एमिति मनुष्य माने सब विषय छाड़ी की आत्मिक विषय छाड़ी की संसार विषय मन लगाउथिबे को विषय संसार विषय आम्भे माने जदि प्रभु सुजग समय देइछंती परिवर्तन है आत्मा पई चिंता न करी आगु न बढ़ेबा ताहले से समय भी आम मान ठारू दूर हो आमे माने किछ करि परिबा नाही जाओ केते कौन करिबो कर संसार विषय बंच प्रभु भी आओ से दिन आम मान को देबे नाही प्रभु जी जीवन रे बंचे रखिछंती परिवर्तन है निजर आत्मा उद्धार पाई आज यदि आमे न चाहिबा से दिन भी आम मान ठारे कोनोसी समय नथिबो आमे देखिबा गोटे विषय से दानिएल 11:45 पुणी से समुद्र और रम्य पवित्र पर्वतर
ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ରାଜକୀୟ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତଥାପି ତାହାର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଆଉ କେହି ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଡାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ପୁଣି ସେ ସମୁଦ୍ର ଅରମ୍ୟ ପବିତ୍ର ପର୍ବତର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ରାଜକୀୟ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଜଗତର ପିତା ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ତଥାପି ତାହାର ଅନ୍ତିମ କାଳ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଆଉ କେହି ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ନା ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ, ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ନା ପିତା, ନା ଯୀଶୁ, ନା ମଣିଷ, କେହି ବି ଅନ୍ତିମ କାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନଥିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜର ପରିବାର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଅଛି ସେ ସମୟ ବି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ କେହି ବି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଆଜି ଜଗତରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଧାଁ ଧପଳ କଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ବନେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା, ଭଲ ବିଷୟ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ କାହାକୁ ସ୍ଥାନ ରଖିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଟଙ୍କା କମେଇବାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବାର, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଆମର ପିତା ପୁଣି ଦେଖି କଣ ହେବେ? ମହାନ୍ବିତ ହେବେ। ଭଲ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ତାଇରେ ରହିବାର ନାହିଁ। କୋଉ ଜାଗାରେ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ଜଗତର ବିଷୟରେ। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଧାଁ ଧପଡ଼େଇକି ଅନେକ ଜୀବନ ହରାଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ମାର୍କ 8:36 ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଯେବେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ଜଗତର ବିଷୟ ସେ ହରେଇ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବି ଯଦି ସେ ହରେଇ ଦେବ, ସେ ପାଇକି ତାର କଣ ଲାଭ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିଏ ପଢିବେ? ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି, ସମସ୍ତ ଜଗତର ବିଷୟ ସେ ଲାଭ କରିକି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଏ, ନିଜ ଜୀବନ ଯଦି ହରେଇ ଦେବ ନରକରେ, ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ? ତାର କି ଲାଭ? ତାର କି ଲାଭ? ସେ ସବୁ ତାର ପାଇଲା, ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ତାର ଜୀବନ ହରେଇ ଦେଲା, ସେ ତାର କି ଲାଭ? ଆମେ ମାନେ এই ପ୍ରକାର ଜୀବନ ନ କାଟୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଆମେ ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ ନ କରୁ, ଆମେ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସେ ଦାନିଏଲର 11:45 ଲାଷ୍ଟରେ, ଆଉ କେହି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କ ସମୟରେ? ତାର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ସେ ରୋଗ ହଉ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ, ସେ ଦଣ୍ଡ ହଉ, ସେ ସମସ୍ୟା ହଉ, ସେ ପରୀକ୍ଷା ହଉ, ତାର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ କାଳ, ଦିନ, ସମୟ, ତାରିଖ ଉପସ୍ଥିତ ହବ, କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ଆଗ ପଛରେ କେହି ବି ନଥିବେ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ବି ପରିବାର ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାର ବାର କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼, ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେମିତିକି ନଷ୍ଟ ନ ହବ। ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପ୍ରଭୁ କହିବେ କାଲିକି, ମୁଁ ସେ ଲୋକ ମାନେ ତୋର ପରିବାରକୁ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବିଚାରରେ ବିଚାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 60:11, ଗୀତ ସଂହିତା 60 ପର୍ବ 11 ପଦ। ବିପକ୍ଷ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା। ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବିପକ୍ଷ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା। ସତ ନା ନାଇଁ? ନା ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା ନା ନାଇଁ? ନା ଲେଖା ଅଛି, ବିପକ୍ଷ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। କହିବେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ କରିବେ? ହସ୍ତ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ହିଁ ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦାଉଦ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି,
परमेश्वर को जनावती विपक्ष प्रतिकूल आम मान साहाय्य दान कर कारण मनुष्यर साहाय्य वृथा बोली आम मैंने देखुअछु को मनुष्य जगत आम मान साहाय्य करें ना आपणकर सुख दुख रे आपणकर कष्ट वेदना अभाव रे रोग बीमारी रे चिंता रे आपण मानकर प्रत्येक विषय मनुष्य कहीं भी साहाय्य करें ना यीशु को छाड़िले के भी जगत रे साहाय्य करें ना आमर साहाय्यकारी परमेश्वर जड़े से होचंदी यीशु ख्रीष्ट तांको छाड़ले कहीं भी नहांती आ देखिबा हमें से गीत संहिता 124:8 गीत संहिता 124:8 आकाश और पृथ्वी निर्माण करता सदा प्रभु नाम रे आम मानकर साहाय्य थाए। आकाश और पृथ्वी निर्माण करता किए सदा प्रभु नाम रे आम मानकर साहाय्य थाए। आपण माग यीशु मते एइटा दरकार निश्चय पाइबे आपण निश्चय पाइबे आपण जे कौन से विषय मागिबे निश्चय पाइबे किंतु तांकरी तारीख अछि तांकरी दिन अछि तांकरी समय अछि तांकरी प्रत्येक विषय अछि से समय रे आमे माने पाई परिबा निजर तारीख रे नै निजर इच्छा रे नै तांकरी तारीख रे तांकरी समय रे तांकरी दिन रे निश्चय आपण जहां मागिबे आपण पाइबे। एबे आमे गैस रे चावल बसेबा संगे संगे भात हो जिवो नहीं तार भी समय अछि तो आपण एवं मु जहां मागुछु तार समय से निश्चित आपण को एवं मते देबे आज मागुछु मध्यस्थ रे आमे छाड़ी दउछु मागिबाडा भी बंद करि दउछु तो केमिति आमे आशीर्वाद पाइबा केमिति आमे तांको ठारू प्रत्येक विषय सहाय्य पाइबा आम्भे माने विषय चिंता करिबार आवश्यक आम मानक पाई केही भी नहांती ए जगत रे सहाय्य करिबा पाई कारण आकाश और पृथ्वी निर्माणकारी प्रभु यीशु ख्रीष्ट से आम मानकर सहाय्य करिबा परमेश्वर से आम मानकु सहाय्य करंती ए जगत रे केही भी सहाय्य करंती नाही। देखंतु भाई माने भौणी माने अन्य भाषा रो भी आसीछंती किंतु नीरव रे सुनुछंती वाक्य से मानकु जणा नाही कि मु कौन वाक्य कहू अच्छी किंतु प्रभु को पाई से माने आसिकी वाक्य शुणुछंती हालेलुया माने एमिति आमे समस्ते मिलिमिशि प्रभु रे बढ़िबार आवश्यक भाषा इंपोर्टेंट नहीं आम पाई के बड़ यीशु ख्रीष्ट आम मानकर आत्मा बड़ ए विषय ध्यान देबार आवश्यक